Assalamu alaikum, dear students of class 8th. Today our chapter from Social and Political Science is chapter number 4, Understanding Laws. Dear students, as you know, law is a rule of conduct developed by the government over a certain territory. There are various types of laws like criminal law, civil law, it is common law, statutory law. They may be familiar with some laws such as specific age of marriage, age of which a person can vote, and perhaps even the law dealing with buying and selling of property. तो बच्चों आप जानते हो कि कानून जो है ये एक रूल होता है एक कंट्री का, किस तरह वो अपने कंट्री को चलाए, कौन कौन से रूल्स अप्लाई करे। तो इसमें बहुत सारे कानून है, जैसे क्रिमिनल लॉ होते हैं, सिविल लॉ, कॉमन लॉ, स्टैट्यूटरी लॉ होते हैं। तो यहाँ अगर हम बात करें छोटे पैमाने पे, तो हर एक काम करने के लिए एक कानून बना होता है। जैसे कि अगर हम मैरिज की बात करें, 18-21 एज होनी चाहिए, जैसे मर्द की 18 और औरत की 21। तो इसी तरह हम अगर वोट देंगे, उसके लिए हमारे पास वोट देने के लिए 18 साल की उम्र होनी चाहिए। अगर हम कुछ चीज़ें ख़रीदें या बेचें, प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, तो हर एक के लिए एक कानून बनाया जाता है। तो ये कानून हमें पार्लियामेंट के थ्रू बनता है। तो बच्चों, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दीज और ऑल द पर्सन इन द इंडिपेंडेंट इंडियन आर इक्वल बिफोर द लॉ। तो अपने मुल्क में जो है हर एक को एक हक बनता है कि कानून के सामने हर एक इंसान इक्वल होता है। द लॉ कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पर्सनस ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन। तो अपने मुल्क में किसी इंसान को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता है, उसको मजहबी या ज़ात के ऊपर या जेंडर के ऊपर ऑन दैट बेसिस डिवाइड नहीं किया जाता है। व्हाट द रूल्स ऑफ लॉ मीन्स इज़ that all law apply equally to all the citizens of the country and no one can be above the law। तो कानून हर एक के लिए, हर एक सिटीज़न के लिए इक्वल होता है, चाहे वो बड़े ज़ात का हो, छोटे ज़ात का हो, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो। तो बच्चों, इसके लिए कानून एक जैसा होता है। Neither a government official nor a wealthy person nor even the president of in country is above the law। तो कानून के सामने हर एक इंसान को हक या सज़ा मिलता है। तो जो इसी तरह अगर हम देखेंगे, तो कानून की अगर हम बात करें, तो किसी समय कानून के खिलाफ सिटिशन होता है, जिसको हम बगावत कहते हैं। जैसे कि हम 1870 की बात करें, जब अंग्रेज़ यहाँ रूल करते थे, तो बहुत सारे के जितने भी इंडिया में लोग रहते थे, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, तो हर एक के लिए अपने हक के लिए लड़े। तो सिटिशन मीन्स बगावत जो होती है, तो हक किस तरह बगावत की जाती है, किस तरह लोग बगावत करते हैं अगर उनके हकूक़ माने नहीं गए। तो बच्चों, इसी तरह अगर हम एवोल्यूशन की बात करें, तो एवोल्यूशन में हम क्या देखते हैं, एवरी ईयर रिप्रेजेंट्स पॉसिबल न्यू लॉज बाय ऑल अमेंडेड एग्जिस्टेंट वंस इन आवर क्लास। Fourth, you read about the Hindu Citizen Amendment Act. According to this law, sons, daughters, and their mothers can get an equal share of the family property. Similarly, new laws has been enacted to control the pollution and provide employment. How people came to think and propose that a new law is necessary। तो बच्चों, एवोल्यूशन में हमें क्या होता है, हम इसमें कानून बनाते हैं कि हर एक इंसान को, चाहे वो बेटा हो, बेटी हो, कोई माँ हो, बहू हो, उसको प्रॉपर्टी में अपना हक मिले। तो इस तरह हमारी जो कानून है, कभी कभार हम इसमें तब्दीलियाँ भी आती है। तो ये तब्दीलियाँ जो भी लाता है, ये एक हमारी पार्लियामेंट होती है, जिनका इसमें अहम किरदार होता है। तो बच्चों, हाउ डू न्यू लॉज
کم اباؤٹ. تو نئے قانون کس طرح آتے. دا پارلیمنٹ ہیز این امپورٹنٹ رول ان میکنگ لاز. تو اس میں ہمارا پارلیمنٹ جو ہوتا ہے, جو ہم نے آلریڈی لیسن میں پڑھا ہے کہ پارلیمنٹ میں لوک سبھا اور راجیہ سبھا 2 ہاؤسز ہوتے ہیں, 2. تو پارلیمنٹ کا اہم رول بنتا ہے کہ وہ لا بناتے ہیں. دیر آر مینی ویز تھرو which this takes place and is often different groups in society has raised the need for a particular law. Important role of parliament is to be sensitive to problem faced by the people. تو جتنے بھی مسائل لوگوں کے ہوتے ہیں تو وہ پارلیمنٹ کے ریپریزنٹیٹیو جتنے بھی ہوتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں, اس کے بعد اس کا قانون بناتے ہیں. تو بچوں لیٹس ریڈ the following story to understand how issue of domestic violence was brought to attention of parliament and the process adapted for the issue to become law. تو کس طرح ہمیں قانون بنتا ہے, کس طرح سوسائٹی میں ایک انسان کو ظلم ہوتا ہے تو اس کے خلاف کس طرح اپنے آپ کو کس طرح بچاتا ہے. Domestic violence refers to the injury or harm or a threat injury to harm caused by an adult male, usually the husband, against his wife. Injury may be caused by physically beating up the woman or by emotionally abusing her. Abuse of women can include verbal, sexual, or economic abuse. The Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 extend the understanding of term domestic to include all the women who live or have lived together in a shared household with a male member who is perpetrating the violence. تو بچوں ہم دیکھتے ہیں اپنے گھروں میں, سماج میں کس طرح عورتوں کو ستایا جاتا ہے تاکہ ان کو ایکولٹی نہیں دی جاتی ہے. تو اس کارن بہت سارے قانون آج تک بنے ہیں یا بنتے ہیں جس طرح عورتوں کو الگ الگ سے حق دیے جاتے ہیں. تو بچوں یہ تھی ہماری آج کی لیسن. تو اسی لیسن میں ہم پڑھیں گے کہ unpopular and controversial laws. Let's look at the situation where the parliament passes law then turn out to be very unpopular. تو کچھ قانون پارلیمنٹ ایسی بناتے ہیں جو unpopular ہوتے ہیں, جس میں لوگوں کی کرٹیسائز رہتی ہے, جو لوگوں کو لگے کہ یہ لوگوں کے خلاف ہے تو لوگ اس میں کرٹیسائز کرتے ہیں. ہولڈ اے پبلک میٹنگ, رائٹ اباؤٹ اٹس نیوز پیپرز, رپورٹ آن ٹی وی نیوز channels. In a democracy like our, citizens express their unwillingness to accept repressive, تاکہ اس کے خلاف جو repressive ہوتے ہیں laws framed by the parliament. When a large number of people begin to feel that the wrong law has been passed, then there is present of the parliament to change this. تو اسی طرح اگر لوگوں کو لگے کہ یہ قانون صحیح نہیں بنا ہے تو لوگ اس میں اپنی رائے دیتے ہیں, کرٹیسائز کرتے ہیں. تو پارلیمنٹ کا حق بنتا ہے کہ وہ اس کو چینج کرے. تو بچوں اسی طرح we need a remember that our role of citizens does not end with electing our representatives. Rather, it is then that we begin to use newspapers and the media. Be carefully chat the work that is being done by our MPs and criticize their actions when we feel it is required. تو صرف ہمارا کام یہ نہیں کہ ہم اپنے ریپریزنٹیٹیو کو چنیں پارلیمنٹ کے لیے, ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان کی کرٹیسائز کریں, ہم دیکھیں ان کی کارکردگی کیسی رہے, ہم ان کے دیکھیں کہ کام کیسے ان کے رہے. اگر ان میں لوگوں کے خلاف کوئی ایسا قانون بنے تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان کے خلاف بولے, ہم ان کے خلاف. یہی ہماری ڈیموکریٹک کنٹری میں دیکھا جاتا ہے. تو ہم اس میں کرٹیسائز کر سکتے ہیں, ہم اس کے خلاف بول سکتے ہیں. تو بچوں یہ تھی آج کی ہماری لیسن جو ہم نے کمپلیٹ کی. تو نیکسٹ ٹائم ہم ان کے کچھ اسائنمنٹ دیں گے, کوشچنز کریں گے. آج کے لیے اتنا.